salam alaikum. Balmaké do Tcherno Ndiaye, ouverture média là. Anika fara Balmaké fana kale fana journaliste les coups. Donc journaliste do. Donc ali bi wuliga jodo komi ambika ko nyanyini wala sanga se ka ko tiɲɛ dɔn. Bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Clément Dembélé ni ale kɛmɛ ka wuliga jɔ kɛ ni ale PCC ɲɛmɔgɔ ye plateforme pour la lutte contre la corruption et le chômage au Mali. A wuliga jɔ kɛ a bɛ waati caman bɔ ko ka se ka yurugu b'a la ka kɛ jamana kɔnɔ. Fantanw ka fantanw joli min ko ka se ka a kɛlɛ kɛ. An b'o la komi an y'a ɲɛfɔ an ka kumaw la don tɛmɛnenw na. An y'a ye Arazbachi n'o ye CDR ɲɛmɔgɔ ye ale ye a fɔ a ka émission na ko Clément fana k'a fana ye dɔ dun. Donc ko in kɔnɔna na komi an ka baara b'an yamaruya an ka se ka Clément fana wele ka se ka kumakan d'a ma k'a fana lamɛn a y'o wari in dun cogo jumɛn. Maliyɛnw a b'a kalama o kɔfɛ Clément nalen n ka plateau kan a ye fɛn caman fɔ a y'a jira k'a fɔ ko aéroport k'ale aéroport ta t'ale la ale de ta bɛ aéroport du Mali la donc a kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a mɛn donc o hukumu fana kɔnɔ n fana ko n bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲɛɲini ka se aéroport baarakɛlaw bɛɛ ma donc bi ani aéroport baarakɛla mun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɔgɔ ko Boubacar Mali ale ye agent comptable de aéroport du Mali la a yɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ yan donc an bɛ ko in daminɛ ale la fɔlɔ ni n balimakɛ yɛrɛ ni ka fara ale tɔgɔ ko Sam Samabali donc ale ye journaliste ye le coup la donc an bɛna baara in daminɛ ka se ka ɲininkali caman fɔ walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ko in yɛrɛ n'a sɔrɔ Clément nɔ bɛ ko in na ou bien n'a nɔ tɛ ko in na pour que an ka se k'a bɛɛ faamuya donc n bɛ ɲɛsin Boubacar Mali ma Mali salamu alaikum somɔgɔw bɛ taa baasi t'i la ni n balimakɛ se min ma bi n'o ye Sam Samabali ye donc an na bɛ ɲininka fɛn caman na sabula maliyɛnw bɛ fɛ ka ko tiɲɛ dɔn jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ a ka ɲi tiɲɛ fɔ de la donc an ye ko dɔw mɛn an fana ko an bɛ wuli ka jɔ kɛ n'an ma wuli ka jɔ kɛ donc mɔgɔw bɛna tigɛ an na donc yanni an ka don ko kɔnɔ n bɛ kuma di fɔlɔ n yɛrɛ balimakɛ ma fɔlɔ n'o ye Sam Samabali ale ka kuma daminɛ. Merci beaucoup Bandiaye n bɛ i fo ka ouverture média layɛbaga bɛɛ fo i y'a fɔ cogo min ce dossier a wulila à travers l'émission Grand Dossier de Guido Arazbachi a ko émission kɔnɔ k'a fɔ Clément a kɔrɔkɛ don nka Clément yɛrɛ yuruguyurugu fɛnw bɛ a nɔfɛ mun bɛ aéroport o concerné a y'a da don a kumaw la ka a kumaw walawala Clément yɛrɛ taara ouverture média plateau sanfɛ a taara explication di nous on a dit en tant qu'intellectuel Clément ye fɛn dɔw fɔ en tant qu'intellectuel i bɛ i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ ko n'a bɛ Clément kelen de concerné raison pour laquelle an ye question ta an y'a sigi an y'a lajɛ an ko wari kasabiko kuma min bɛ yen directeur bɛ baarayɔrɔ la tiɲɛ don nka wari kasabiko o bɛ agent comptable bolo an ye agent comptable ɲini ko question ma an bolo an bɛ a yɛrɛ fo nin y'o kɛnɛ k'a fɔ a sɔnna ka kuma min k'a bɛ a tiɲɛ bɔ k'a di an ma k'an ka question k'a b'u jaabi an kelen k'a ɲini an ko an bɛ ɲininkali fɔlɔ jumɛn k'a la o bɛ kɛ Clément ye marché sɔrɔ aéroport la an y'a ye Majaka plateau kan Clément kila ka na fɔ fana ko wari yɛrɛ ko a ma sara fana nka an bɛ fɛ k'a dɔn marché sɔrɔli fo ka na se bi ma a ko yɛrɛ a bɛɛ daminɛna cogo di. Bon aw bisimila a sɔrɔ la dɛ an cɛ a ka baara la bon marché kɔni contrat saba de signera aéroport ni Clément cɛ. Contrat saba contrat fɔlɔ signera le 1er mars 2019 au montant est 9 900 000 o sara la contrat filanan fana o ye signera le 11 mars 2019 9 900 000 o fana 9 900 000 o 9 900 000 o fila mana fara ɲɔgɔn kan o ye 19 800 000 19 800 000 mais dossier selen sabanan selen ne ma dossier contrat sabanan o selen ne ma 46 millions o signa le 5 juin joli le 5 juin 46 530 000 o selen ne ma ne ka baara ne ka technicien ye ɲɔgɔn ye an ye dossier analyser k'a ye sariya papier min bɛ yen n'i y'a ta article 33 du code du décret 2015-604 du code de passation des marchés publics o ye komi dossier nin a tɛ sariya kɔnɔ a bɛ sariya sɔsɔ cogo di a bɛ sariya sɔsɔ cogo min na parce que sariya la a fɔra ko ni san kɔnɔ n'i ka baara kɛta kan ka tɛmɛ 15 kan i kan ka bɛɛ ladɔnniya la bɛɛ bɛ se ka na fɛn o fɛn bɛ se ka nin baara kɛ o bɛɛ bɛ na compétition bɛ dayɛlɛ n'a dayɛlɛla sisan ni min n'a ka kan a bɛ d'o ma
bon o de disposition ma labato o de kama an y'olu hakililajigi kɛ ɲɛmɔgɔ ye o la k'a fɔ disposition ma labato o de la contrat ne y'a sara a bɛ se ka problème se ne yɛrɛ ma. N'i y'a faamu k'a fɔ marché public ni wari sera wari hakɛ dɔ ma ka d'a kan société bɛ e bolo a bɛ ne bolo ne bɛ jamana ka hakɛ di impôt ne b'o sara Bandiaye bɛ jamana ka impôt di marché tɛ ta ka di ne kelen ma parce que wari sera dɔ ma marché bɛ dayɛlɛ jɔn bɛ se ka a di faso ma jɔn ka prix ka nɔgɔn jɔn ka qualité ka ɲi a selen o degré ma e ko ɲɛmɔgɔ hakililajigi de. Ne hakililajigi de kɛ. E hakililajigi kɛ mun la ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ jumɛn k'o kɔfɛ e kelen ka k'i ne hakililajigi kɛ bon halisa dossier b'o cogo la u ye fɛn dɔw bila ka na k'a bɛ sariya ne ko non ma tɛ sariya la ne sariya papier minnu y'a jira ko olu ma labato ni ma n da don o la parce que ni sariya ko fɛn tɛ sariya la n'i y'a kɛ sariya fana b'a yamaruya i bɛ se ka comptable yamaruya k'a sara n'a y'o kɛ ni kungo wulila ale de b'o kungo da. Donc sisan n'i y'a faamu contrat fɔlɔ kɛra ka filanan kɛ o wari fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa 18 millions 19 millions 800 o kɛlen kɔfɛ contrat sabanan o de nana bɛn millions 40 ani millions 6 e nana ye k'a fɔ marché dira cogoya min na climat ninnu nana formation de kɛ marché dira cogoya min na appel d'offre ma kɛ ka bɛɛ labɔ a kalama jɔn bɛ se ka na aéroport mɔgɔw former ni mɔgɔ min ta sɔngɔ ka nɔgɔn ni bɛɛ ta ye ka d'a kan aw kelen tɛ entreprise ye aw kelen tɛ société mun bɛ impôt sara aw kelen tɛ société mun bɛ taxe sara bɛɛ b'a sara n'a ka kan ka di a kan bɛɛ kan ka bɔ a kalama o sariya min sɔsɔra e fana ko millions 60 millions 40 ani 6 in a tɛ bɔ ka da o la de kan. Yamaruya tɛ ne bolo k'a sara. Yamaruya tɛ comptable bolo ka wari labɔ o kan. Wari labɔ o kan tant que o sariya ma bato. Appel d'offre de ma kɛ. A ma kɛ. Mais o ye jɔn nɔ ye. Bon appel d'offre ma kɛ wari fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn dɔ b'o la responsable m'o kɛ olu de ma ko ma ko sariya de kɔnɔ. D'accord. Mais a ko kuma la kunu ko weleli de bilala ale ma ale welela ka se ka gɛlɛya ka se ka mɔgɔ wele maa minnu bɛ yen k'u bɛ se ka formation kɛ aéroport baarakɛla ninnu na donc aéroport ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye ale bila o baaraw la a y'o de fɔ a ka kuma la donc a kɛra sababu ye ale ye dɔw wele un certain Dezer Michel Dezer ka fara dɔw kan komi e ye agent comptable ye o siraw fɛ e bɔra o kalama o wariw bɔ waatiw ni o ko ninnu est ce que i bɔra olu kalama. Bon o formation yɛrɛ ne participer l'o la. Elle participe au formation la o formation wɛrɛ an ye mankanw k'o la mankanw wɛrɛ kɛla hali o wari yɛrɛ o sarali o kɛla mankanw ye parce que o fana sariya sɔsɔlen b'a la mais ne yamaruyala k'o sara ne y'o sara Michel Dezer ka formation ne bɔra kalama ne yɛrɛ ne bɔra kalama ne hakililajigi kelen de kɛ u ye ne yamaruya ne y'o sara. Monsieur Malé ni ne ye fɛn dɔ faamu formation fɔlɔ kɛlen o wari sara kuma mankan nana bɔ a la parce que e y'a ye k'a fɔ a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan million 19 appel d'offre dun ma kɛ ni e y'a sara sariya bɛ comptable de nɔ minɛ o la fɔlɔ ɲɛmɔgɔ de fana ka yamaruya di o de fana ye ka dalu sɛbɛn ye ko ɲɛmɔgɔ ko n k'a sara hali ni an taara pôle économique la don min o de ye ka dalu ye ɲɛmɔgɔ ye o papier min kɛ k'e k'a sara e y'a sara ni o ye a saralen ni o ye ni o ye ne ni Thierno cɛ ye climat y'a dɔn k'a fɔ o la k'a fɔ ko wari fɔlɔ min bɔra sariya sɔsɔ dɔ bɛ yen mais contrat sabanan fana nana o ka 46 millions. O salon ta o ye. O salon ta o ye. Michel Dezer ta o salon ta o ye kuma tɛ komi a ye ɲininka ɲina kuma la mais don cadre kɔnɔ salon ta sɔli kalo la komi a ko kelen nana ɲina o de la ne yɛrɛ ma sɔn. Sɔsɔli kɛra a la salon. Salon. O tilema kelen ye formation kɛ. Tilema kelen de. Sɔsɔli kɛra o wari sara cogo la. O fara sɔrɔ cogo la. O tilema kelen sɔrɔla ka don filanan fana da fɛ tuguni. Ɲina. Elle est psychochiré. Donc c'est ça bi ningali yɛrɛ nafamaba yɛrɛ ye mun ye nin bɛɛ kɔfɛ o ye suro a ko n ka plateau kan ko aéroport du Mali ale de ta bi aw la surtout e de ye agent comptable ale de kɛra sababu ye ka wari bɔ a yɛrɛ ka compte kɔnɔ k'a di tubabu ninnu ma minnu nana aw former komi ko i yɛrɛ tun b'a la donc walasa o kana taa an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ France donc a y'a bɔ a ka compte kɔnɔ ko fo bi a wari ma d'ale ma donc ale de ta bi aéroport la nka aéroport ta t'ale la o ko ye cogo. Bon ne yɛrɛ bolo ne ni Tilema an bɛɛ bɛ baara kɛ Mali de an bɛ baara kɛ sariya kɔnɔ mais ni fɛn tɛ sariya kɔnɔ est ce que a kan ka sara wa
n'a tɛ sariya kɔnɔ est ce que a kan ka sara ne tɛ se hali n'a kɛra ten climat yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ ne b'a sɔrɔ parce que an bɛɛ b'a dɔn ko tɛ sariya kɔnɔ an donna da fɛ est ce que kɔfɛ ko t'a la wa kɔfɛ ko t'a la wa e k'a dɔn ko nin tɛ sariya la ne k'a dɔn ko nin tɛ sariya la e ni ne bɛɛ k'a jɛ k'o kɛ o kɔrɔ ye mun ye sunɔgɔbaliya t'o kɔfɛ o ko kɔfɛ ne bɛ min na ne bɛ tilema ka kɛlɛ la ne bɛ aéroport ka kɛlɛ la ne bɛ Mali ka kɛlɛ la o don voilà i ye min kɛ c'est ça an bɛ min ɲini agent comptable bɛɛ fɛ n'i ye fɛn dɔ ye k'a fɔ ko nin ni min kalanna ka baara kan ka kɛ o sira fɛ ko a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i ka blocage kɛ k'a fɔ nin bɛ sariya sɔsɔli la ka da ɲɛmɔgɔw kulo kan nin ye sariya sɔsɔ agent comptable ye min fɔ k'a fɔ ne ka société bɛ yen e Badja ka société bɛ yen Mali yɛrɛ ka société bɛ yen caméraman ka société bɛ yen o bɛɛ bɛ impôt di jamana ma o bɛɛ bɛ taxe di jamana ma ko an bɛɛ ka na papier téléphone dɔ feere jamana ma ni a ma se taara k'a di e Badja i kelen ma o kɔrɔ ko concurrence sariya b'a fɔ ko an bɛɛ bɛ se ka concurrence kɛ ni min n'a ka kan ka d'o ma o y'o sariya sɔsɔli o kama k'a bɛ fɔ appel d'offre an ka taa o la a ka dayɛlɛ bɛɛ ye jɔn bɛ se k'a di faso ma e b'a di prix jɔn na e ta ye comme giga ye e ta caméra modèle jɔn b'a la ni min ta ye faso diya faso bɛ marché di o ma ni o paiement nana o paiement bɛ se ka kɛ direct la mais nin suguya la ko wari sera $40,000 ani $60,000 ma. $60,000 ani $40,000 tɛ dɛ $60,000. N'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Voilà $60,000. Awɔ. A $60,000. $60,000 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Appel d'offre dun ma kɛ ni comptable y'o di pour que mɔgɔ ka se k'a faamu comme mɔgɔ bɛ kaso kɛ ko kuma la. o b'a yira comptable ma di parce que a ma kɛ sariya kɔnɔ. Ni kaso kɛ weleli kɛ k'a fɔ ko nin wari bɔra a ka justifier sariya ko ko nin wari man ka bɔ tan cogoya la. O la agent comptable t'o wele kɔ o kama agent comptable ka baara don agent comptable ka droit don agent comptable ka fɔ ko nin tɛ wari bɔ parce que marché dira cogoya min na o ni wari ka kan ka bɔ cogoya min na olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ donc o la pour que wari ka se ka bɔ o la fo ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye sɛbɛn kɛ ko agent comptable paiement kɛ o sɛbɛn fana de ye agent comptable ka dalilu ye a bɛ dalilu mun minɛ don min ni anw jamanadenw ko ka wari taga sira fɛ ko k'a ɲɛfɔ an ye pôle économique la n'o ye an ka juge bilalen dɔ ye o de fana ale fana ka dalilu ye. Tiɲɛ don a bɛ sariya kɔ agent comptable ni paiement kɛra baara kɛra tancogo la a k'a fɔ a tɛ wari sara n'a sɔrɔ a ma kɛ tan tilema fana de bɛ se ka bɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ mais ni kɔni ni dalilu ni jɛlen don an ko an bɛ agent comptable Mali an y'a tɔgɔ ye sɛbɛn kan ceinture b'a la an ko an bɛ wuli an bɛ se a ma an b'a ɲininka parce que ni nin wari tun bɔra tan parce que an ye contrat in kalan an ye kelen ka contrat sɔrɔ nous on a étudié le contrat ni wari bɔra ale dɔ b'a la an ko an b'a fana ɲininka a fana k'a ka version fɔ a ka version nin na nin b'a yira an na k'a fɔ mɔgɔ min don a bɛ sariya sira kɔ n'a ye mɔgɔ k'i bɛ sariya sira kɔ an bɛ i dɛmɛ an ka dɛmɛ sira kelen ma kun jɔna ko k'a bɛ corruption kɛlɛ la mais corruption kɛlɛtɔ fana n'an ye bɔra fɛn wɛrɛ fana kan an ka droit fana don an k'a ɲɛɲini ka ko sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ e filɛ a la cogo min k'a ɲɛɲini cogoya jumɛn don a sɔrɔla cogo di pour que ka se ka fɛnw d'accord mais sans sama bali ka explication na hakili la an filɛbaw n'an lamɛnbaw ye fɛn caman faamuya la i yɛrɛ ye mun fɔ i ka kuma b'a yira k'a fɔ n'i y'a ye juru bɛ hali bi report ma se k'a sara c'est que ko ma kɛ sariya yɛrɛ bolo la donc i y'a yira k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ i tɛ se ka ale kelen jalaki a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw bɛ ko in na cogo min na o tɛ tiɲɛ nka Clément a ye yurugu dɔ kɛ ko in kɔnɔ wa est ce que a ye dɔ dun ko in kɔnɔ e yɛrɛ agent comptable a bɔra wari foyi ma bɔ ko in kɔnɔ k'a ye mun dun wa. bon o wari min bɔra n'a ye min dun ne tɛ se k'o ko lajɛ ni kɔni ta ye min sariya ye min fɔ ni fɛnw bɛɛ kɛra sariya kɔnɔ maintenant a ye wari dun mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se k'o kɛ. Contrôle bɛ se k'o kɛ mais sariya ye min fɔ baara bɛ kɛ ni sariya de ye voilà ni sariya gafew ma bato yɔrɔ min na an bɛ hakililajigi k'o de la o hakililajigi kɔnɔna de la furugufurugu donna mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ datigɛdala fo ka se datigɛdalaw ni fɛnw o bɛ ko nin kɔnɔ n'o tɛ Clément yɛrɛ ye misali ci ne ma ka ne bagabaga ko ne bɔra n'a ka contrat ne ko ne bɔra a ka nana dawulo ye a yɛrɛ y'o kɛ a ye misali ci ne ma sɛbɛn sugu ye. Après vous, baby vous. SMS sur le téléphone. D'accord. Quel est le contrat? Non, on a un babou, on est ok. Donc, on y a deux bingo. Non, mais faire une là. Est-ce que contrat au bien édition de homme, ni Clément qui borne le contrat, car message qui borne le contrat. Alors que, moi, borne romi, allez tout motiver, mais il faut le joindre dans l'oudima.
il y en a quand même qui on est qu'à famille ayi o bɛ o ma kɛ sisan o kɛra depuis ko ne bana waati min na ka contrat sara depuis bana waati min na depuis waati min na i bana ka contrat sara waati a kɛra depuis waati d'accord oh mais ça mi waati min na ko sa ko in bi cogo jumɛn bon ko nin gulonnen kɔni don a gulonnen don donc wari ma sara parce que a ma kɛ sariya ka bolo kan donc mais tilama ko k'a ye wari sara a b'o kalama wa k'a y'a sara ayi o tɛ anw ye sa o tilema n'a ka partenaire ye mais sariya ye min fɔ Mali sariya ye min fɔ baara bɛ kɛ n'o ye ni tilema bɛɛ an kan k'o bato mais munna aw yɛrɛ b'a dɔn k'a ma kɛ sariya kan aw aéroport baarakɛlaw pourquoi c'est à dire que yamaruya bɛ di tilema ma ka formation kɛ mɔgɔw kun surtout fo k'a lajɛ ka formateur dɔ bɔ kɔfɛla la o ka na formation kɛ o ɲɛmɔgɔw ka bolo wuli o tɛ comptable ka baara ye ka yamaruya di ka baara kɛ o ɲɛmɔgɔw ka taabolo ye ɲɛmɔgɔ sariya bɛ ɲɛmɔgɔ yamaruya k'o kɛ mais yamaruya t'a yira k'i fana ka sɛbɛn sɔrɔ baara kɛ d'accord o bɛ kɛ sariya kɔnɔ o diyara n ye donc hali bi kuma lasurunya la donc i ye fɛn fɛn fɔ an hakili la an filɛlibaw n'a lamɛnbagaw u ye fɛn caman faamuya la donc Clément ye fɛn caman fɔ kunun hakili la i yɛrɛ ye dɔw lamɛn a la ne dɔw la i ye dɔw lamɛn donc maintenant a ka kuma y'a yira hali bi k'a fɔ ale jɛlen don ko in na nɔgɔ foyi t'ale bolo ko in na ale ma don ko in na ka yurugu wɛrɛ kɛ nka e yɛrɛ ye mun fɔ sa tɛmɛ kan nka est ce que a ye ko wɛrɛ kɛ ko in na tuguni aw yɛrɛ bi mun kalama ne ma ko Clément ye fɛn kɛ ko in na anw yɛrɛ administration an ka erreur b'a la parce que a fɔra k'an ka baara kɛ min n'a ma kɛ ten a b'an yɛrɛ de nɔ minɛ donc aw yɛrɛ ka erreur dɔ b'a la contrat di yɔrɔ n'ale ko ne b'o faamu ka kɛ direction contrat kan ka di sira mun fɛ ni contrat ma di o sira fɛ wari sara yɔrɔ la comptable fana blocage sinon comptable date n'i y'a faamu comptable date contrat ko voilà ne date la contrat kan ka di sama bali ma a kana prestation kɛ aéroport la i date la voilà direction ne bɛ t'o gérer direction de bolo ni direction fana ye contrat di ne ma n'a sera sara yɔrɔ ma voilà ne bɛ sariya ne bɛ contrat na cogo de lajɛ yali a kɛra sariya kɔnɔ wa a ma kɛ sariya kɔnɔ wa o n'a ma k'a kɔnɔ ne b'a fɔ directeur de nin taabolo la nin ma kɛ tan nin ma kɛ tan nin ma kɛ tan e fana tɛ wari la voilà n ta ye wari labɔ ɔ n'a ma sɔn n'a ma jɛn ne hakilina ye a bɛ se ka ne yamaruya n k'a sara o bɛ se ka yamaruya sɛbɛn di ma ko a sara n'o kɛra ni min ye o ye direction yɛrɛ ye ni mɔgɔ wɛrɛw nana contrôle nana olu de b'o apprécier o tɛ comptable ye bilen o ye direction ta ye ne ka kuma laban na monsieur Mane yama prévu bɛɛ b'i bolo k'a yira k'a fɔ ko in ma kɛ sariya kɔnɔ wa prévu bɛɛ bɛ yen code y'a yira ni code sera taabolo sera sɛbɛnw yira article 33 yira n b'a yira ko fractionnement bon ni fractionnement don conséquence fana a bɛ se ka se comptable ma a bɛ se ka se bɛɛ ma pour que k'o majigin k'an bɛɛ protéger k'an bɛɛ lakana nin ko la k'an bɛɛ bɔ nin ko la o ɲuman ye min ye nin ko ka ɲɔngiri o tuma ni wari sarala sariya bɛ se ka e comptable mɔgɔ min ye marché kɛ n'o ye Clément ye ani direction yɛrɛ sariya bɛ se k'aw bɛɛ nɔ sɔrɔ wa a bɛ se k'an bɛɛ nɔ sɔrɔ hali ne bololafɛnw bɛ se k'a minɛ k'a sara sariya y'o fɔ donc a saba bɛɛ direction mɔgɔ min ye marché kɛ n'o ye Clément ye e comptable yɛrɛ ye n'a sarala ka sɔrɔ ni sariya misɛnnin minnu bɛ yen olu ma jɛya problème bɛ se k'aw sɔrɔ an b'a mɛn sɔrɔ min bɛ marché di sariya y'a fɔ cogo min na i bɛ ɲininka o la ni ɲɛ tugu k'a sara kan mun na i y'a sara i bɛ ɲininka o la a bɛɛ bere kelen ye a tɛ tɛmɛ kuma laban dɔ bɛ Samusuma Bale kuma laban kɔni bɛ ne bolo ne ka faamuya la k'a fɔ ko tɛ agent comptable ka niveau la blocage tɛ yen wa blocage n'i y'a faamu o tɛ a ye Clément yɛrɛ bɛ ka fɛn minnu fɔ blocage tɛ Clément yɛrɛ k'a fɔ ko formation kɛra blocage tɛ formation kɛra blocage tɛ k'a fɔ ko n ye Clément yɛrɛ wari d'olu ma problème tɛ yen si problème bɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn de contrat dira togoya marché dira togoya min na appel d'offre restreint marché gré à gré marché dira togoya min na blocage bɛ yɔrɔ de la marché dira togoya min wari man kan ka sara ni o togoya de ɔ comptable fana kɛlen k'a fɔ k'ale tɛ wari sara ne bolo comptable de bɛ a ka sariya sira fɔ ni mɔgɔ bɛ dɛmɛ comptable ka kan ka dɛmɛ pour que don nataw la ni marché bɛ di a ka kɛ appel d'offre ye société b'an bɛɛ bolo an bɛɛ ka société bɛ yen ɔ an bɛɛ dun fana bɛ impôt sara an bɛɛ dun fana bɛ taxe sara ɔ ni jamana marché di jamana ka marché dayɛlɛ ni mɔgɔ min n'a ka kan a ka d'o ma mais cɛw dɔ e ye ne ka mɔgɔ ye ɔ na n ka nin marché d'i ma alors que mɔgɔ wɛrɛ bɛ mun fana bɛ ka baara in ɲɔgɔnna kɛ ɔ mɔgɔya a bɛ n'a fɔ mɔgɔ ko o de yira marché di yɔrɔ la ni ne ye ko faamu mɔgɔ ko yira marché di yɔrɔ la o de nana wolo blocage la ni ne ye ko faamu mɔgɔ ko de yira marché di yɔrɔ la ni ne y'a faamu ne ka faamu na dɛ ça n'engage que moi je suis responsable de ce que je dis mais je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent
À chacun sa manière de comprendre les choses, à chacun sa manière d'appréhender les choses telles qu'elles sont, oui, chez soi-même. D'accord, et M. Malika, comment là-bas, il y a voilà ça, il y a une mouffo, moumaké charia, là, il y a un climat, il y a un fol là, comme il y a un chimaké charia. Appelez-vous Bédoula, Café Bédoula, il y a un béfo. Comment là-bas, il y a un boulot, voilà ça, il y a un qui Jamana kono surtout avec un niveau là. Moi, je vais vous dire, on peut pas aller tout Jamana là. Pour que nous on a au Canada, parce que contrôle de bon faire, ça investigation beaucoup là. Légalement, il y a une beaucoup là, infractionnement beaucoup là. Bon, au n'y a une que la dire quand on dit là, fera quand vous serez à dire partout. Bon, il y a baraka là nous tabou. Quelqu'un mi d'où n'a pas l'ambé de se garder la question na jamana na ko la question na baraka la nous tabou. Malama ni bele bulu. D'accord, et M. Mali, ali bi yani nga kuma laban dima, et ika kuma ba ira ka fo de ko climat yɛrɛ teri dɔ de ye marché in d'a ma o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔ de ye marché di climat ma mun man ka kɛ sariya kɔnɔ. Bon marché dicogo kɔni tɛ ne ka taabolo ye mais kɔni b'a yira kɔni u ka surun ɲɔgɔn na ni k'o taabolo ye ni mɔgɔ surunya ɲɔgɔn na bon u t'a dɔn est ce que sariya la u bɛ se k'a kɛ o de ye ɲininkali yɔrɔ ye. O de ye ɲininkali yɛrɛ yɔrɔ ye donc o b'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔra donc kɔni o de ko kan ka ɲini mun de bɛ marché di o de b'o jaabi. D'accord. Donc, et maintenant, Arasta Kakumala, émission na ko climat d'Amérique, ko ayo munge wa ira ka climat jelin te ko yono. Ko climat jelin te ko sebe ko yono. Donc, abi soro ko ina climat yi dodu fe na fe mu be ka a chamai. Donc, ere be se ka mu soro ka fo Arasta Kakumala la. Bon, ni ne re Arasta Kakumala kunu e bawu ne re jatira. Se fen te bana mo da kala ma do ne kunu ni ta do ay Arasta soro to. Mais ni kɔni ye ko nin ni kɔni hakilina ni Arasta ta ka surun ɲɔgɔn na parce que n'i y'a ye ko nin ani sariya ka jan ma kɛ sariya kɔnɔ bon ni ko ma kɛ sariya kɔnɔ kɔni bon n'i dugu kan a bɛ bi yɛrɛ de kan bon ni ko laban o laban a bɛ taa di procureur de ma hali n'u m'a kɛ ne yɛrɛ min filɛ je suis obligé ka fɛn dɔw kɛ. Ka fɛn jumɛn kɛ? Non. Autorité la donné à la ça à Pola parce que à la chose tu vois l'état du problème de ça n'a qu'à suivre mais répondre à la défense là de la Pola c'est ni là ben à continuer à opérer donc il a rasta ka ki latani état qui sabla ay mun bo tinyere du fana atite men ka donc comme elle est agent comptable de se ko wala anye kanye donc ni e mun bo atite mo donc ba ira ka fo wari ko te na chugo vraiment ko jelinde donc rasta mun bo. D'accord, merci beaucoup, M. Mali. Ami yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mais Samsama Bali yɛrɛ fo a yɛrɛ cɛsirilen bɛ kosɛbɛ Mali ko la journaliste do donc n b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo an hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ nin na donc anw ye ɲininkalikɛlaw ye an bɛ ko ɲɛɲini ka sɔrɔ ka mɔgɔ informer a la ko bɛ ka kɛ cogo min na donc an bɛna ko ɲɛɲini a sun kɔrɔ hali bi n'an ye ko ko mɛn ko in na tuguni an b'an gɛlɛya ka se ka o fɔ aw ye walasa faamuyali ka sɔrɔ a la donc agent comptable bɔra ka mun fɔ n'o ye M. Boubacar Mali ye a ko k'a fɔ ko in yɛrɛ ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ.